हल्दी जड़ी बूटियों से हासिल किया जाने वाला एक कुदरती मसाला है जो बहुत ताकतवर, एंटीसेप्टिक और सोजिश को कम करने वाली खसूसियात रखता है। इसके इस्तेमाल से खूबसूरती में इजाफा के साथ साथ मुख्तलिफ तिब्बी फवाइद भी हासिल किए जाते हैं। इसके अलावा हल्दी को गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। सैकड़ों सालों से हिंदुस्तानी और चीनी तहजीब में हल्दी को बतौर दवा इस्तेमाल किया जा रहा है और जदीद तिब्बी तहकीकात भी इस बात की तस्दीक करती हैं कि हल्दी से बहुत से तिब्बी फवाइद हासिल किए जा सकते हैं। इससे हासिल किए जाने वाले मुख्तलिफ तिब्बी फवाइद की वजह हल्दी में पाए जाने वाले ग़िज़ाई अज़्ज़ा हैं जो सेहत पर शानदार असरात जाहिर करते हैं। इन ग़िज़ाई अज़्ज़ा में विटामिन B6, विटामिन C और बहुत से एंटीऑक्सीडेंट भी शामिल हैं। इसके साथ साथ हल्दी मैग्नीज, आयरन, पोटाशियम, डाइटरी फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हासिल करने का भी बेहतरीन जरिया है। इसके अलावा एक चम्मच हल्दी में 24 कैलोरीज, फैट और प्रोटीन भी पाया जाता है। हल्दी के फवाइद। हल्दी को अगर बाकायदगी के साथ किसी माहिर ग़िज़ायात के मशवरे या मुतवाज़िन मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत से तिब्बी फवाइद हासिल किए जा सकते हैं जो कि मुंदरजा झेल हैं। एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन जरिया। हल्दी में भी तरबूज की तरह बहुत से मुफीद एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो जिस्म के खुलियात को नुकसान से बचाते हैं और जिस्म को तकसीदी या ऑक्सीडिटो तनाव से भी महफूज रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट खुलियात के अफाल के लिए नागज़ीर समझे जाते हैं क्योंकि इनकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों के खतरात में कमी आती है। हल्दी और दूध। मुख्तलिफ तिब्बी फवाइद हासिल करने के लिए हल्दी को दूध में शामिल करके इस्तेमाल किया जाता है और इसे बरसगीर में सदियों से बतौर सेहतमंद मशरूब इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इस मशरूब को अब मगरबी ममालिक में भी मकबूलियत हासिल हो रही है। हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करने से दिमाग पर मस्बत असरात जाहिर होते हैं और मजाज भी खुशगवार रहता है। इसके साथ साथ हल्दी मिला दूध इस्तेमाल करने से डिप्रेशन की अलामात में भी कमी आ सकती है। इसके अलावा हल्दी और दूध का मिक्सचर बनाकर अगर चेहरे पर लगाया जाए तो चेहरे के दाग धब्बे खत्म करने में मदद मिलती है। हल्दी और दूध एक कुदरती क्लींजर का काम करता है, इसलिए अगर इस मिक्सचर को खुश्क और फटे हुए होंठों पर लगाया जाए तो होंठ नरम मुलायम और गुलाबी हो जाएंगे। सोजिश को कम करने वाली खसूसियात। सोजिश इंसानी जिस्म के लिए बहुत जरूरी होती है। बैरूनी जरासीम के हमला आवर होने की वजह से हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचता है। सोजिश इस नुकसान के असरात को कम करती है। ताहम थोड़े अरसे के लिए लाहक होने वाली सोजिश फायदेमंद होती है, लेकिन अगर सोजिश दायमी हो जाए तो ये जिस्म के टिश्यूज को खराब करना शुरू कर देती है। हल्दी में करकुमेन नामी एक बायो एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जो दायमी सोजिश से लड़ने की खसूसियात रखता है। ताहम दायमी सोजिश से छुटकारा पाने के लिए करकुमेन को ज्यादा मिकदार में बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। हाजमे और वजन में कमी के लिए मुफीद। हल्दी में भी सागुदाना जैसी खसूसियात पाई जाती हैं जो हाजमा के निजाम को बेहतर बनाने के लिए मुफीद समझी जाती है। हल्दी के पानी को अगर बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो खाना आसानी के साथ हजम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हल्दी का पानी पेट के उभार को भी कम करता है और गैस की अलामात को भी खत्म करता है। अगर हाजमा का निजाम अच्छे तरीके से काम कर रहा हो तो मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। सेहतमंद मेटाबॉलिज्म की वजह से वजन में आसानी के साथ कमी लाई जा सकती है। हल्दी सफरा यानी जिगर से पैदा होने वाला मादा के बहाव को बेहतर बनाती है, जिसकी वजह से जिस्म को ग़िज़ाई चर्बी तोड़ने में मदद मिलती है। पेट के नशानात खत्म करने के लिए फायदेमंद। हामला खवातीन को अक्सर पेट पर नशानात का सामना करना पड़ता है। ऐसी खवातीन के लिए हल्दी बहुत मुफीद साबित हो सकती है। हामला खवातीन अगर हर रोज दही और हल्दी के पेस्ट को पेट पर बने हुए नशानात पर लगाएं तो ये खत्म होना शुरू हो जाएंगे। कैंसर से बचने का अमकान बढ़ाए। मेडिकल साइंस के मुताबिक हल्दी में 100 से ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो बहुत सी बीमारियों के लिए शिफा रखते हैं। खास तौर पर करकुमेन कंपाउंड्स जो हल्दी को खूबसूरत पीला रंग देता है, एक इंतहाई मुफीद ऑर्गेनिक केमिकल है जो कैंसर जैसे मोजी मर्ज को पैदा होने नहीं देता। हल्दी में बेशुमार एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो तहकीक के मुताबिक 100 से जायद कैंसर की बीमारियों को काबू करने की सलाहियत रखते हैं और कैंसर ज़दा सेल्स का खात्मा भी करते हैं। खून की शरियानों के अमराज का खतरा कम करे। खून की शरियानों से जुड़े अमराज जैसे हार्ट अटैक और फालिज वगैरह दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमवात का बाइस बनते हैं। अमराज कल्ब की चंद बड़ी वजूहात में से एक जिस्माइन वर्म है और हल्दी वामकश मसाला है। वामकश
کچھ خصوصیات کی وجہ سے یہ مسالہ شریانوں کے امراض سے تحفظ فراہم کر سکتا ہے، جس سے فالج اور دل کے امراض کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ کیل مہاسے اور ورم کو صاف کرے۔ ہلدی کا استعمال کیل مہاسوں کی روک تھام ہی نہیں کرتا بلکہ اسے اکثر چہرے پر لگانا کیل مہاسوں کے نشانات اور ورم کو دور کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ خراشوں اور جلنے کے زخموں کے خلاف مفید۔ ہلدی چونکہ قدرتی طور پر جراثیم کش خصوصیات کی حامل ہے اور خراشوں، زخموں اور جلنے وغیرہ کے لیے مفید ہے، جو کہ مرہم کا کام کرتی ہے۔ چہرے کے غیر ضروری بالوں کو کم کرے۔ یہ خواتین کے لیے کافی اہم ہے اور ہلدی چہرے کے غیر ضروری بالوں کی نشوونما کی روک تھام میں مدد دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے 1/4 چمچ ہلدی کو 1 چمچ بیسن میں مکس کریں اور پانی ڈال کر پیسٹ بنا لیں۔ اسے چہرے پر 15 منٹ لگا رہنے دیں اور پھر دھو لیں۔ اگر اس ٹوٹکے کو معمول بنا لیا جائے تو 1 ماہ کے اندر نمایاں فرق دیکھا جا سکے گا۔ ہارمونز کو درست کرتی ہے۔ انسان کے جسم اور دماغ میں ہونے والے تقریباً تمام عوامل ہارمونز کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ ہارمونز نظام انہضام سے لے کر مسل بنانے، نروس سسٹم کو درست رکھنے، سونے اور جاگنے اور انسان کے موڈ کو درست رکھنے میں کام کرتے ہیں اور صحت مند جسم کو قائم رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اور ہلدی کے اندر موجود کیمیکل کمپاؤنڈز خون کو صاف کرتے ہیں اور ان ہارمونز کا بیلنس درست رکھتے ہیں، جو صحت مند جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ بال گرنے سے روکتی ہے۔ بالوں کا گرنا ناقص صحت کی علامت ہے، جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ عام طور پر خوراک کی کمی بالوں کی جڑوں کو کمزور کر دیتی ہے، جس سے بال گرنے لگتے ہیں۔ ہلدی میں شامل بے شمار نیوٹرینٹس جہاں جلد کو صحت مند بناتے ہیں، وہیں یہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط اور بالوں سے روکھا پن ختم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہلدی کی چائے 1 کپ پانی کو ابالیں اور پھر اس میں آدھا چائے کا چمچ ہلدی ملائیں۔ اب اسے 10 منٹ تک پکنے دیں اور پینے سے قبل چھان لیں۔ اس میں اپنی پسند کی مٹھاس بھی شامل کر سکتے ہیں۔ جگر کی صحت کے لیے مفید۔ ہلدی کا شمار ان غذاؤں میں کیا جاتا ہے جو جگر کے لیے مفید سمجھی جاتی ہیں۔ ہلدی کا پانی جگر کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ پانی فائدہ مند انزائمز کو بڑھانے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ یہ انزائمز ہمارے خون کو ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے زہریلے مادے جگر تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کا بہترین علاج۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کو صحت مند بنانے کے لیے ہلدی ایک بہترین آپشن ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے 3 چمچ ہلدی میں کیسٹر یا ناریل کا تیل شامل کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں اور اسے پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائیں۔ اس ٹوٹکے پر عمل کرنے سے نہ صرف پھٹی ہوئی ایڑیاں صحت مند ہونا شروع ہوں گی بلکہ ایڑیوں کے پھٹنے کی وجہ سے ہونے والے درد سے بھی نجات ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گھریلو ٹوٹکا انگلیوں کے درمیان ہونے والی انفیکشن کو بھی روکنے میں مددگار ہے۔ اس ٹوٹکے پر اس وقت تک عمل کریں جب تک کہ انفیکشن مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے اور پھٹی ہوئی ایڑیاں اپنی پرانی حالت پر واپس نہ آ جائیں۔ قوت مدافعت میں اضافہ۔ ہلدی بھی ایلوویرا کی طرح قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے۔ اس میں پایا جانے والا سب سے اہم کمپاؤنڈ قوت مدافعت کو مضبوط بنانے کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کو فری ریڈیکلز کی وجہ سے کم نقصان پہنچتا ہے۔ اینٹی ایجنگ خصوصیات کی حامل۔ ہلدی کا پانی قدرتی طور پر خون کو صاف کرنے کی خصوصیات رکھتا ہے اور جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہلدی فری ریڈیکلز کے نقصان کو کم کر کے جلد کی رنگت میں نکھار لاتی ہے اور جلد کی چمک میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو بھی درست کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں۔ ہلدی کے مزید فوائد کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کسی ماہر غذائیات سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔